Bukhuksong, Bagwi baik-baik sama Takhuk mani Bagwi. Yang silori na. Bukhuksong no. Yang jodoh. Hambai malu. Sesakuri kotak mau pano. Buka grano. Hamzat mani Bagwi logiri tong mani Bagwi. Norok sini satu kaya. Cini buka grano. Satu kaya aturja. Norok sini ya. Buka grano satu kaya tawau. Abdi Bagwi. Norok khala Bagwi. Jodoh program kaya sak jara. Masih ini Mwthangwi ko mengaku. Jadi jumpa pokoknya lainnya. Tipraland Presiden Dorong Genang Bijay Kumar Angkal Dini Korantei Cini Bagwi tambah pokoknya kelang Cina lainnya. Jodoh bayar pokoknya. Volunteer suno ko mengaku. Jodoh no. Jai ke torinani Bagwi. Jodoh ni Hamdi Bagwi no. Norong yang bisa guru gui nailade. Cine bore Bukhuk. Volunteer suno. Tui rok Bagwi. Jodoh si lain thang mungkin nong Mwthangwi na. Tabuk lain thang deh. Uyan nilau lagi situ. Jodoh kanek disconnect. Engkau tak tahu ke? Sudah. Masuk di sana lo. Langsung lagi. Nasi ngoyang si talor lagi. Ini bos no produksi ka. Ini influence, inspiration by no. Ini orang jodoh tu, angsa, mahu. Orang tu ini buji ka. Ini Tipraland. Jeng Hano 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 Hai mano Orang sini demand Gabi apa jeng Mumbai Kaisa ko orang je kuno Gabi Sini Sumai Ini orang sini Di sini Mang Chairman Mangiran CM, EM, NDC, Ketam CM, Ketam NDC, Ketam MLA, City MLA, so they don't know. Berusaha, siapa nak review, kita orang final, jurnal sub jurnal nongkrong, Ketam Chairman nongkrong. Village Council ni joto na
almost more than 50 years Nokhorlaikha kayo tini hao tini hani bagay api kinani ko kabama changmangka 6 schedule officer mo tun tao mami to jumno jum jotono ay bisa jum ko andon pe tini Maharaj ni netitto yang di tegar semalali na tini tamo nang mani legislative power legislative ains namnani tini komota namo kamo legislative district council of legislation with the state kaimano opportun ay maya boni bagay no ani bakau sokmo to tini legislative power of state of tini namito abo ains maya tini jati tini hani bagay kuno ains maya ay ko itong maya boni bagay no tini greater people in tini legislative the power of power no bagay tini jotono tumo base tini loge painai tini loge kering bong ana koroksa yang emusao boni bagay tini bakakamo yang kancan pura painai ko kaisa gari website mo injury rokong ka Bravo hospital to mo Brownie bagay ko tini bakakamo tayo ro painai ani hirok na ni osibida tongman ni osibida ay to Jumje tini pura stadium ani sabo Maharaj Bukhuksong ni Korai Mayung Communist Stable Ground Communist Ground ni Kumukha Bay Ground tayo sa ating pangsalang na bubong Friday ka abo itong Slengo ang saysong bilang sabatong ko ang birudi economist kaya Council of Minister Sikhanto na oy abo tini stable ground no ay proksa bumuno ay rito Birvikram ni bumung dokon airport kainani ay proxy bumung kaitlo abo session of also বিধানসভা যখন থাকা তিনি Mwthangwi party ang saysong প্রতিবাদ করে তিনি মহারাজ বীরবিক্রম বমুন ay তিনি Bingbikram Bahadur ni Busu kamo bini netrito pura Tipraland Tripura Greater Tipraland tini kamo dadi kaimani ani বিশ্বাস ও বয়স তিনি din andolan kaika zero thangka baksa zero thangka baksa no kami thangka baksa guli kai mat laika one to kai puno jum tini baksa tabo pura gai to andolan mat na khayo tini tabo next generation khayo tum dai na kai timoi tunga kaya Ini betul itu langsung to Nabung to you are together you are together we will succeed we will achieve our goal ini kau ini kamu vision to kamu ini mission to kamu yang finally kamu ini challenge to ini challenge ki chairman ongani MLA ongani MDC ongani kamu department ni member of nani ako kintu ano yung ako tini objective kruy ako yung naya yung ako itokan manay yung muchung no yung ako nai ini aro nani future ako sikta ro kruy tala nani tamu vision tamu naro nai ba naro tamu hoito mo position nayo tini tamu baksat sarati pro to mukray অনেক বড় তবে বলছি আন্দোলন ভাইবা আম পজিশন মানানি পাবে চাকরি মানানি পাবে পজিশন মানানি পাবে অবশ্যই খাইনে মতো তোমরা তো নাম খানা নাম না হইলে না মাতো কিন্তু চুম হাই কই অবশ্যই আশা পাইয়া কই নাই
faithful, faithful. Siniha, siniga, siniha. Bola pemili, apa ni sini kita? Bola sini, Gubernur atau Maharashtra itu kisun to buci wo, bini kisun kupa, bumaro itu no, apa itu itu cium berani prosaro, baca kah, baca wo itu andorun kayu no, ini existence in hospital no cium, baca wo, buni bagai ini. Ini itu ABC wo, kalau dunia mah kayak विभिन्न देशों बिलों को ओडिसी बिलों विभिन्न बिलों को बात है किंतु लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर विधानसभा हो तो आइन कोई करेगी विधानसभा चली ना हो तो विधानसभा चली कोई उनका तो आइन समय वो रेखा बचालो दिन आइन बचालो समय Sini juga cuma atau orang itu mereka ini. Apa ni orang maya, aniong maya. Bukan kaisa, Jepang kaisa, Rusia. Ni ani orang maya. Ini betul betul ni mereka. Jatuh berani jago. Prosesan, ebang legislation. Einstein ni berani jago. Apa ni bagai macam jatuh nak ansong ka. Ini all India untuk dapat. Masa all India ni पार्टी लोग तुमने समर्थन खायो कि चेयरमैन गुबागर महाराज भाई नीम तो वो जुगाजु तो वो चुम्मा दे तुमको पास आ रहे हो वो निकले अरे यंग स्टार हो मेरा नाम नौकर नहीं मेरा दिन हो के बताओ स्ट्राइडी you must have a vision you must have an objective तुम तब मुझे कभी तुम हम रहे इन बताओ ना सिनेमा एक नाम बात हमने नूं हम ini samong ini statement untuk di samayong kay you are a failure nung failure ang nari mo tunay de you a success man ang ako joto every individual tinitipras na brayong tungtulaw kung garaw na ang you let your vision be a constructive vision to attain attainable vision that you tiniha tinitapino और क्यों को आओ चली तिप्रसाद दिखावे चली मिशोरम देखा भाई तुम ब्राह्मणी मिशोरम बागे क्यों को आइन मात आइना ही आइन मात लायो जंग तिप्रसादो चली तिप्रसादो अब आइन चली नांगो ही नहीं लागो ही तो भाई ये माइनॉरिटी तो नहीं ये बड़ा वीकर सेक्शन तो नहीं इकोनॉमिकली एजुकेशनली Brahmi board resistance. Power tago. Jumtani. Sujumkan hari. Brahmi bagai. Sini jati ni bagai macam. Ains nam Hano. Usap ini dari situ no. Aham kai pirokon yung tum. Nama wo sumber hari. Kai ke macam Malaya. Apa sini juga sini tradition. Ahai no. Ini sampai sumber kamu macam. 56 years. Kapan nabosan? Ani sigono ang grown by Matthew. Ang committee national party by ang ayah national party by Brahmi party ni kawai. From regional party by sini jati ni kawai. Apa betul? Objective vision. Kalau pertemuan Nokhorlaikha isa. Ang chairman. महाराज को तो हमारे ये वो आप ये वो चाहे और देखो तो ना इन ऑफिशियल आइए लोग तो ना काम दियो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हम तो कोई काम नहीं हम तो चली वॉलंटियर हो हम तो बड़े इतना और फाइल करते ना ना ये बखानो ताई लोग भी नहीं हम तो ये उनको पैसा Tipraland Bagwi Bukhuksong Thank you, humble. Takhuk, Sri Bubagra, Kop Narwkna Segan. Sri Honorable Deputy CM, Sri Onimes February, Norok Simon Bukhuksong. Now I welcome the Deputy CM of TTADC to come and address the gathering. Hai ya pakoran nama kaya ni. Jom
volunteers ono koyo norok geto tondi mat ni borongno hatatar hodi hatar ni borongno mat dadi volunteers volunteers tai sini asal Takhuk Bukhuksong faniro tabok yang tatang budi kisah nasingai sini bubagani kok samani no kranai bagai salsani bagai thamsani mani wo tongai kisah nasingdi tai sirapsa bisiklika kisah nasing sini hambai suni hambai jotorono ini Greater Tipraland Dimando Astabol ground chini Tipramotha YTF TWF ni Luaji Jakna Bai chini Panda Pando chini party ni chairman Habu Bagwa Bonang Puilan Kulumungya Faru chini Tiprasaru ni bagi lorai khaini shahinsha Borong bike rangkol sadno Kulumungya Faru chini Council ni chairman Jala Mui Basun Mwthangwi Takhuk Jogodish Debormanu Te hambaya Faru chini Council ni district council ni CM Chini Machang Purnochandra Jomatiano all executive members MDCs Chini YTF Tipramotha YTF DWF leaders বিশেষ ভাবে হাতচাল সাম্পানি ফাইনাই মো যত Takhuk Bukhuksong আং পুইরানো চবানি চিবাইয়া ফালে গোবাং কক আং সাগলা কারণ তিনি মহারাজা কক সাথে সাথে Bagwi thang tiri bo boktita nai oroni lor gyasagna boli kostu kori ang onek chini boktaruni boktita kharaka chini TWF ni president chini Bukhuk Sindhu Ganga Jomatia boktita ri tongpru ang masaga chin neta ro thangi yasagi ji bolu Bagwi khong boi angla Bagwi ai Salai hambai tini onek chini live show nai tongairo annor no puila no nakar sano Chanago tola shoro buchai boktita ri tongo kichu to amader বাঙালি ভাইদের জন্য কিছু বলতেই হবে আমাদের কি চলে মা সানে आज मेरा तिप्रासा लोगों से हम परमिशन ले लेता हूं भाई हमें बोलने दीजिए आज दो-चार সেন্টেন্স ভূভাগ্রাদি বলো আজ ছাঁচিতে আইছে আমরা বলবো এই যে আগরতলায় বিশাল জনসমাবেশ এটা আজকে 6 বছর বাদে কোন একটা আঞ্চলিক দলকে এইখানে করতে দেওয়া হতো না জনসভা করতে দেওয়া হতো না 6 বছর বাদে Tipramoth আজকে ঐতিহাসিক জনসমাবেশ করতে পেরেছে আপনারা ভাববেন না এই জনসমাবেশ কোন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় আমাদের একটি লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্যগত গোশ্রেণী রাজ্য মানে বলবত পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইভিনটা বিংখা ভারতবর্ষ अरे हमारा इंडिया आज भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है इंडिया को भी आज डिमांड करना पड़ रहा है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ तो मैं बोलना चाहूंगा मोदी जी और अमित शाह जी को बोलना चाहूंगा एडी शिव पूर्णांग राज्य रीति हिंगले কোন জাতির বিরুদ্ধে আমরা বলছি আমরা কোন জাতির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় বলছি হ্যাঁ মোচ নো শাসন খেলেনে অধিকার মারনে বলছি ভাই हम जानते हैं मोदी जी
और अमित शाह जी आते ही रहते हैं त्रिपुरा में। कुछ दिन पहले भी इसी मैदान में अमित शाह जी आए थे, बोल के गए थे हम बहुत काम किया त्रिपुरा में। लेकिन अमित शाह जी को जानना है एक चीज, अमित शाह जी जे दिनों भाइयों चीनी कोक बोरकनो बने लाम सोगो निसीमानी लाम सागो निसियो अब चीनी कोक नि अपमान कोक बोरक नि अपमान जों लाबोनो प्रतिबाद खायो कोक बोरकनो सम्मान मारने चीनी मानी कोकनो सम्मान मारे ना অথচ তিনি त्रिपुरा चिंतन सिर्फ एक आदमी ने डिमांड किया महाराज, एक ही आदमी ने डिमांड किया त्रिपुरा में कोक बोरक को देवनागरी में करना चाहिए। सिर्फ एक ही इंसान ने बोला और यहाँ के सरकार 99% बोरक कोक पोगोई 1% एक जन बोरक सामान कोक गई और देवनागरी में चेंगन बगई তিনি बोरक स्टेप ढालाई दो बिनी बगी अमित शाह जी को बोलना चाहता हूँ, कोई नेशनल पार्टी हमारे लिए बात नहीं करेगा। अगर कोई करता है वो कोई रीजनल पार्टी कोई टिप्रालैंड नहीं बात करेगा। बिनी बगी से सुनते और सामने थे बोलती हाँ मोनी साचन चुनो मारे नहीं कोई बोलते नहीं अनेक मानुष बोले যখন আমরা সাংবাদিক সম্মেলন দেখি কিছুদিন আগেও বলেছেন কোন এক নেতা আমি দলের নাম বলবো না উনি একজন টিপ্রা হয়ে বলেছেন সেটি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড অবাস্তব। আরে মশাই আপনাকে আমি বলছি আপনি টিভি দেখছেন আমার বক্তৃতা শুনুন। দশরথ দেবু বলেছিলেন একদিন পৃথিবী উল্টা হয়ে যাবে এডিসি হবে না, এটা দশরথ বাবুর বক্তব্য ছিলেন। কিন্তু এডিসি মার্কা এডিসি ভুলুম মার্কা আমি সেই মশাইকে বলবো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড অসম্ভব এডিসি অসম্ভব, কিন্তু একটা জিনিসই আমি বলবো যেটা হলো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোনো দাবি থাকবে না, সেটাই বাস্তব। অনসারে শুনতে পারবে আর কেউ বলে আমাদের কাউন্সিলের বিরোধী দল নেতা আমি বলবো না তার বিরুদ্ধে আমি অনেক নেতারও চিনি বিরুদ্ধে কোকসহ মহারাজদের বিরুদ্ধে কোকসহ अब कोक सागे नो तीव्रमथा भाई जोएंगे ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनका जाने का रास्ता कहीं नहीं है, उनको भी आस्ताबल मैदान में हमारा सर लाना है वो मां फैले यह करना है तीव्रलैंड असंभव वो बोले संभव बा जों मावांसु नहीं ताखुक তিনি নাই দে যিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান অনসহ যে এডিসিনি বাজেট সম্পর্কে সাথে তিনি যেমন চিন ঐতিহাসিক মেনে নিয়েছেন খাইকা ত্রিপুরা রাজ্য তীব্রমথা এডিসি হাফাঙ্গ ভাইমানি পরে নিয়ে নিয়ে এই ঐতিহাসিক বাজেট বলছেন বেশ খাইকা আগে 37 বছরও एडीसी बजट 584 कोटी लाई थांगिया, लेकिन इस बार हम लोगों ने 5548 कोटी का बजट हम छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं हमको पिघालने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बुबागरा के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, किंतु तादेर এই প্রলোভনে আমরা পড়ব না। हम मोम नहीं है, हम पत्थर बन जाएंगे, हम पिघलेंगे नहीं। कोई बोलेगा बुबागरा तेरी भूमो मुक्ति लाई जाए, कितना प्रेशर आ रहा हम पे, कितना प्रेशर आ रहा हम पे। টিপ্রাল্যান্ড জায়গা দে এমপি ने मंत्री ने किंतु बुबागरा बरन कोक सबाई नहीं। बुबागरा साओ हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन टिप्रा साधु नहीं छोड़ेंगे। मैं भी बुबागरा को बोलना चाहता हूँ, ये लास्ट फाइट है, ये लास्ट मौका है, इस मौका को हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल टिप्रासा के लिए हम ये मौका को काम पे लगाएंगे। चलो मौका में सब लोग क्या वो आलादा तांग दो फट बगे उन्हें बहुत कोक साओ
Dopan bagi ciri ko. Horni, horogai thangai, cini ari no bai thangai kok sayu. Hor the dopan bagi mansuk nai. অনেক অরণ্যতার অনেক নেতা আগরতলায় বসে তারা অঙ্ক করছে কি বলেছে এসটি সংরক্ষিত সিট 17টির মধ্যে ঠিক আছে 3টিতে তো উপজাতিদের সংখ্যা সেই মাত্রায় নেই তাদের কি হবে আমি সেই সমস্ত লিডারদের উদ্দেশ্যে বলছি বাড়িতে বসে শুধু অঙ্ক করুন আপনারা নিজে হারিয়ে যাবেন संगोर भूख गोनिया संग थामसा से गोनी नहीं थामसा हमारा ताकत है थामसा को हम काम पे लगाएंगे संगोर भूख ता गोनी थामसा तो मिलो दिनी न पोगीता धले भूपाग्रा को अटैक किया गया हम सबके ऊपर अटैक किया गया एडीसी इलेक्शन से पहले बहुत सारा हंगामा हुआ त्रिपुरा में किंतु चीनी थामसा नि बुस्कांगो যত শত্রু আহাই ইকলাই মাত্র আনি ও চার সাবন করে যাই मैं भूभाग्य को सामने रखकर ये बात कहना चाहूंगा 2023 चला जुदी जों गुगुबुयो खामसा दंखाय ग्रेटर टिप्रालैंड जरूर हमें मिलेगा हमें आप लोग नॉर्मल पे खूब कम কোকামজি শাখায় চিন বড় চাচকে আমি জানি কক বড়কে বললে আমাদের টিপ্রাসারা ভালো পায় ইংরেজিতে বললে ভালো পায় হিন্দিতে কথা বললে ভালো পায় বাংলা ভালো লাগে না তাহলে সেরকম তাহলে কোকামজি সেরকম তিনি টিপ্রাসারো 5 লক্ষ বেকারের জায়গা ত্রিপুরাও শুনে কেবল চাকরি নেই করে কিন্তু মচিনি টিপ্রা মথানি ये वादा है যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড থেকে হাজার या লক্ষ বেকার চাকরি চৌরি চৌরি রেখে তো মানিয়া তুই আমার প্রশ্ন ভাইও মাঝে মান্যবা নরম মানিয়া হাসাকা পুরো কাম করে যদি ফাদারনি বড় বড় ভাই লক্ষ লক্ষ চাকরি নাহার মান হুকায় ও হাও অন থাই ঠিক লাই আসো আচায়ে जों मंत्री जों ग्रेटर टिप्रालैंड को যদি লক্ষ বেকার চাকরি পায় নথাং তমিচি লাভ করে মই বুয়া করে কক বড় ভাই তিনি বক্তৃতা রিনাম কমনি